Okie doke. Well, on to the word. Saya langsung ke firman Tuhan pagi hari ini. You know, it's awesome to see around the walls your beyond photos and review of the years. Sangat senang bisa melihat foto-foto dari program Beyond. And we had our beyond focus in June. Kami dari City Haven Heights ada fokus Beyondnya di bulan Juni. But I just really want to commend you guys on how wonderful it is that you have jumped in again into giving and being part of the Beyond program. Tapi saya sangat senang karena saudara menjadi bagian dari program Beyond ini dan memberi. That is such an awesome thing for you guys to catch a hold of the vision that God has for C3 The Bukit. Saudara sangat luar biasa bisa menangkap visi dari C3 The Bukit bersama-sama. Where you are impacting not just your local community, but your regional communities. Di mana saudara tidak hanya berdampak di dalam lokal saja, tetapi dalam regional juga. And that's exciting, and so I commend you and say congratulations on a wonderful Beyond couple of weeks that you've just had. Ya, sangat luar biasa karena saudara menjadi bagian dari Beyond ini. So today I feel like God's put on my heart a message that's going to challenge us. Saya merasa Tuhan ingin saya berbicara tentang sebuah khotbah yang mungkin akan menantang saudara. Challenge us to make decisions that is going to help shape our personal futures. Di mana tantangan yang akan menantang saudara di dalam perjalanan iman saudara masa depannya. And also for those who call C3TB home, I believe it will also challenge us as to, can't say that, challenge us, that's better, to challenge us in where we're going forward. Di mana juga bagi saudara yang memanggil C3 The Bukit adalah gereja saudara, untuk kemana saudara harus pergi ke depannya. The future that God has planned for C3 The Bukit. Masa depan yang sudah Tuhan siapkan bagi C3 The Bukit. And that involves each one of you that calls C3TB home. Dan ini di mana saudara juga merupakan bagiannya. And I want to start by telling you the story of one worker. Saya ingin membagikan sebuah cerita dari salah seorang pekerja. Went out into the harvest field and into the mission field in the mid-1800s. Di tahun 1800 dia pergi ke ladang tuayan, ke tempat misi. Yep, that was even before I was born. Jadi sebelum saya lahir. See, I'm probably the oldest one here. And he went there out of a revival that was actually sweeping Wales at the time. Dia ada di situ merupakan bagian dari kebangkitan yang ada di Wales. And he felt called by God to go into a region in northeastern India. Di mana dia dipanggil untuk pergi ke sebuah daerah di dari India, di utara India. And he was not welcomed there at all. Di mana dia nggak dipersilahkan untuk datang di tempat itu, tidak disukai oleh banyak orang. And the language barrier was just one of the many challenges that he faced in spreading the gospel. Dan juga ada perbedaan bahasa di mana itu menjadi batasan bagi dia untuk membagikan firman Tuhan. But he tried hard to learn the language so that he could share Jesus with them. Tapi dia mencoba untuk belajar bahasanya mereka sehingga dia bisa membagikan firman Tuhan di tempat itu. Now this story has been retold in a variety of ways. Cerita ini sudah dibagikan dari berbagai cerita. But it seems that his first converts were two people from the Garo tribe. Di mana ada orang yang berpindah agama dari Garo tribe. And it's Suku Garo. reported that the man's name was Nokseng. Namanya adalah Nokseng. And one day, after they'd accepted Jesus as their savior, they were hauled up before the tribal elders and the chief. Di mana ketika dia memutuskan untuk mengikuti Yesus, si Nokseng ini dibawa ke hadapan pemimpin suku di sana. And they were threatened with death if they didn't renounce Jesus Christ. Di mana mereka mengancam untuk tidak mengakui Yesus Kristus. The chief said they had to return to their former pagan way of practices. Di mana mereka harus kembali ke apa yang mereka lakukan. And Nokseng is reported to have stated, I have decided to follow Jesus and I will not turn back. Di mana dia mengatakan, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus dan saya tidak akan kembali lagi. So the tribal people said, if you don't, we will
kill your children. Di mana suku tersebut mengatakan, kalau kamu nggak kembali ke agamamu sebelumnya, saya akan membunuh anakmu. And Noxeng is reported to have said again, I have decided to follow Jesus. I will not turn back. Di mana Noxen mengatakan, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus dan saya tidak akan kembali lagi. And so they martyred his children. Di mana akhirnya anaknya dibunuh. And they threatened his wife next. Dan selanjutnya dia mengancam istrinya. Now will you recant? Di mana dikatakan, apakah kamu akan berubah sekarang Now will you return to Kembali your lagi. pagan practices? kepada acara pagan itu. But Noxeng stood strong in faith. Tapi Noxen berdiri teguh di dalam iman. And he said again, I have decided Dia katakan kembali, aku telah memutuskan to follow Jesus. untuk mengikuti And I will not Yesus. turn back. Aku tidak akan kembali lagi. And so they murdered his wife. Dan istrinya pun dibunuh. And with that, there was only him left. And they said, we will murder you next. Di mana akhirnya dia yang tinggal sendiri If you do dikatakan, not go back on your faith. aku akan membunuh kamu kalau kamu nggak kembali kepada imanmu yang And dulu. what do you think Noxeng replied? Dan apa yang kira-kira Noxen katakan? With the bodies of his wife and his children in front of him. Dengan tubuh dari istri dan anak-anaknya. He said, I have decided. Dikatakan, aku I telah will follow memutuskan Jesus and I will not turn back. untuk mengikuti Yesus dan saya tidak akan kembali. And so they murdered him also. Di mana akhirnya dia dibunuh juga. I have decided Saya telah memutuskan to follow Jesus. untuk mengikuti Yesus. How many of us in the face of that would stand strong? Seberapa banyak kita ketika kita dihadapkan oleh itu kita tetap berdiri teguh. In the face of being challenged for our faith? Ditantang di dalam iman kita. Would we say, okay, I will turn my back on Jesus Apakah saya akan bilang, ya saya akan keluar dari Yesus and I will follow your ways again? dan saya akan kembali mengikuti cara lama saya. Noxeng died. Noxen mati, His family died. keluarganya mati, However, their deaths were not the end of the story. tapi kematiannya dan kematian keluarganya bukan akhir dari cerita ini. Because of his courage and commitment in the face of death, Karena kekuatannya dia dan komitmennya dia di dalam the chief imannya. and the villagers decided they were going to find out more about this Jesus that he was willing to die for. Di mana pada akhirnya suku mereka tersebut mau mengetahui, mau mencari tahu apa sih siapa yang diikuti oleh Noxen ini. And the result is told that the chief and the tribe all ended up by repenting. Di mana pada akhirnya kepala suku dan suku itu memohon maaf dan mengakui Yesus. Giving their lives to Jesus. Memberikan hidupnya kepada Yesus. And even though it took the death of a family, Dan walaupun akhirnya membunuh satu keluarga, today many Naga people in India still follow Christianity. di mana ada orang-orang Naga di dalam India tetap mengikuti Yesus. Jesus put it this way in predicting his own death in John 12, verses 24 to 26. Di Yohanes 12, Yesus mengatakan tentang kematiannya. He says, I tell you the truth, unless a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone. But its death will produce many new kernels, a plentiful harvest of new lives. Those who love their life in this world will lose it. Those who care nothing for their life in this world will keep it for eternity. Anyone who wants to serve me must follow me, because my servants must be where I am, and the Father will honor anyone who serves me. Yohanes 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Just as Jesus died for the salvation of all,
Sama seperti Yesus mati untuk keselamatan kita semua. Noxeng and his family were the seed which died, but the harvest was for generations that followed him. Di mana mungkin Noxeng mati juga, tapi apa yang dia lakukan menjadi sebuah contoh bagi generasi di dalam orang-orang yang mengikuti dia. So it is told that his story was, that his words that he spoke was later put to music and became a song of the new converts Di mana setelah itu apa yang dia katakan menjadi sebuah lagu among the Garo tribe. di dalam orang-orang Garo tersebut. And then later that song reached the Western world and more verses were added. Dan juga ada bagian-bagian lagi yang ditambahkan. And so I have decided to follow Jesus has become an anthem which many of you will have heard. Di mana kita mungkin sudah mendengarnya, saya sudah memutuskan untuk mengikuti Who Yesus. actually have heard that song? Siapa I yang have sudah decided to mendengar? follow Jesus, some of you. Yeah. We're going to play it at the end so that you can hear Kita akan mainkan di akhir what it nanti. sounds like now. Bagaimana kedengaran lagunya. So this testimony of a missionary following the call on his life and sacrificing much to reach an unreached people group. Di mana ini merupakan sebuah kesaksian dari orang yang mengikuti Yesus yang menjadi hidupnya menjadi sebuah kesaksian dan contoh. And a courageous family of new believers following Jesus even though it cost them their lives. Di mana mereka dengan berani mengatakan mengikuti Yesus walaupun mereka harus menyerahkan nyawa mereka. It resulted in many destinies being changed for generations to come. Di mana itu mengubahkan generasi-generasi selanjutnya. Church, I really want to encourage us today that the decisions we have made this Beyond Month Di mana keputusan yang kita ambil di dalam program Beyond ini are like a seed going into the ground. seperti biji benih yang jatuh ke dalam tanah. And it will have eternal, life-changing consequences for many others, Di mana ada konsekuensi yang mengubahkan banyak orang. both locally and regionally. Bagi secara lokal maupun secara regional. However, as you know, that requires sacrifice on our part. Di mana itu memerlukan pengorbanan. There is a personal cost when we decide to give of our finance. Ada pengorbanan secara finansial yang perlu kita lakukan. And not just financially, That- but also in giving, in praying and going. Di mana tidak hanya secara finansial saja, tetapi ketika kita pergi, ketika kita berdoa, We need to look beyond continually, kita harus melihat keluar secara terus-menerus. not just in this month, Bukan hanya di waktu ini saja, but in the months to come. di setiap bulan ke depannya yang akan We datang. continue to believe for a harvest of people whose destinies need change. Di mana kita mau melihat tuayan-tuayan yang sudah Tuhan sediakan, di mana mereka akan berubah. But that takes a decision. Tapi itu memerlukan sebuah keputusan. And I'm not here today to tell you what to decide. Saya tidak di sini untuk memberitahu saudara apa yang harus saudara But I lakukan. am here to encourage you to make the right choices for your own sake and also for others. Saya membuat Anda untuk menguatkan saudara membuat keputusan bagi diri saudara dan juga orang lain. I have decided Saya sudah memutuskan to follow Jesus, untuk mengikuti Yesus. no matter the cost, Apapun yang perlu no dibayarkan, matter the sacrifice. tidak peduli apa yang perlu There dikorbankan, is no turning back. tidak ada jalan untuk kembali. Can you say that Apakah today? saudara bisa katakan itu hari The ini? daily decisions that we make will always affect the way we live. Keputusan yang kita ambil setiap hari akan berdampak pada kehidupan kita. Not only, again, in this Beyond Month, Bukan hanya di dalam minggu atau bulan Beyond ini but saja, every day that we have breath in our lungs. tapi setiap hari ketika kita masih punya nafas di dalam diri kita. However, one of the things that I've learned is just as we hear so many amazing stories across the world, Ketika kita sudah mendengar banyak cerita di dunia ini, that God is moving by His Spirit and people are coming to salvation, di mana Tuhan bekerja melalui rohnya dan banyak orang-orang yang datang untuk mengikuti Yesus. especially in the Gen Z generation. Di mana di generasi Z, di generasi ini, Hundreds and hundreds of young people ratusan dan ratusan anak-anak muda gathering together, berkumpul bersama, worshipping, menyembah Tuhan, following, mengikuti,
praising, memuji Tuhan, sacrificing, mengorbankan, paying the cost membayar harga to follow their God. untuk mengikuti Tuhan kita. No turning back. Tidak ada kata kembali. So there are awesome stories. Dan banyak cerita-cerita yang And luar many of you biasa. here today are in that Gen Z generation. Dan banyak dari kita yang mungkin berada di generasi Z ini. My encouragement to you, Kepenguatan saya buat saudara. after more than 60 years of following Jesus, Setelah lebih dari 60 tahun mengikuti Yesus, is make this your mantra. pakai ini sebagai mantra kalian. I have decided Saya telah to memutuskan follow Jesus, untuk mengikuti Yesus. and there is no turning back. Tidak ada kembali lagi. Because we also hear many stories Karena kita sudah mendengar banyak cerita. of others who have decided it's easier to turn back. Ketika kita sudah memutuskan, sangat mudah untuk kembali. Turn back to their old way of living. Kembali kepada kehidupan lama kita. Turn back to a way that doesn't glorify Jesus. Kembali kepada kehidupan yang tidak memuliakan Yesus. Rather than keep following Jesus and his call on their lives. Daripada mengikuti panggilan Yesus di dalam kehidupan mereka. See, I want to warn us today Saya ingin memberikan peringatan kepada saudara hari ini. that it's so easy for us to say here in this building, Sangat mudah bagi kita untuk mengatakannya di dalam ruangan ini. yes, I've decided to follow Jesus and I'm not going to turn back. Kita katakan, ya saya memutuskan untuk mengikuti Yesus dan saya tidak akan kembali. I'm all in. Saya 100%. Oh, it's great beyond month. Ini adalah Beyond Man yang sangat Yes, bagus. I'm really behind the vision. Saya berada di belakang visi ini. And then next week comes Tapi minggu depan datang. and challenges arise. Tantangan datang. And we have to remember that we have an enemy. Kita harus ingat kalau kita punya musuh. And his name is Satan. Namanya setan. And just as God has a plan for each one of your lives, so too does he. Di mana mungkin Tuhan, dan memang Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Dan juga setan ada rencana. But as God's plan is for our good, Tapi rencana Tuhan untuk kebaikan kita. Satan's plan is for us to be destroyed, Di mana rencana setan untuk kita dirubuhkan. to squash our faith, Untuk menekan iman kita. to cause us to walk in a different direction, Untuk meminta kita berjalan di dalam arah yang salah. and not to follow Christ. Bukan mengikuti Yesus. Which way are we going to decide to Kemana go? kita harus pergi? You know, Satan's not going to say, good for you guys, I love Beyond Month in this church. Di mana mungkin setan tidak mengatakan, oh sangat luar biasa buat kamu untuk bulan Beyond ini. Well done for sacrificing your hard-earned money to sow into Beyond. Sangat luar biasa kalian mengorbankan hati kalian, uang kalian untuk memberi di dalam Beyond. I'm just going to leave you alone and let you go on with the plans. Saya akan membiarkan saudara sendiri dan saya akan pergi. No, Setan tidak that melakukan is itu. not how he works. Dia tidak bekerja seperti itu. He wants to undermine every faith step that you take. Dia mau membayang-bayangin setiap langkah iman yang kita He wants to lakukan. undermine God's plan for your life. Dia mau kita supaya kita ragu dengan apa yang And sudah if he rencana can Tuhan get berikan. us to turn back, Kalau dia bisa membuat kita untuk kembali, and instead of going straight down the road, di mana kita harusnya jalan ke depan di dalam we jalan turn kita, around and we go the opposite direction. kita kembali kepada langkah yang salah. And that road doesn't lead to eternal life. Di mana jalan tersebut tidak membawa kita kepada kehidupan yang abadi. That road leads to death. Di mana jalan itu membawa kepada And that kematian. is not God's plan. Dan itu bukan rencana Tuhan. Eternal separation from him. Di mana keabadian di dalam pemisahan His kita. plan is that we keep walking, Rencananya adalah kita that we keep berjalan terus following, untuk mengikuti dia, that we keep making decisions. membuat keputusan. And sometimes we stumble and fall. Mungkin kadang kita jatuh, Sometimes we skin our knees. mungkin kita lutut kita luka, Sometimes we twist our ankles. mungkin kita kesleo. But if we keep following, Tapi ketika if kita we keep terus our eyes on mengikuti, Jesus, mengarahkan mata kita kepada if we keep Yesus, this word of God in our hearts, tidak ada firman Tuhan di hati kita, if we stay in community, kita terus berada di dalam we will komunitas, together be Kita- strong. kita akan bersama-sama kuat.
A few months ago, I was praying Beberapa bulan yang lalu saya berdoa. and I saw a picture of people walking down a road. Saya mempunyai gambaran di mana orang-orang berjalan di sebuah jalan. There was a large group of us, Ada grup yang besar and I knew we were heading in the right direction down the road. dan saya tahu kalau kita berjalan di arah yang benar. We were heading for a destination, we knew where we were going, and we were focused on that. Kita fokus dan kita tahu kemana kita pergi. But all of a sudden, this massive tree fell across the road Tetapi tiba-tiba pohon yang besar tumbang and it blocked our way. dan menutup jalan kita. And then, out of nowhere, some signs got dropped in front of the tree. Dan juga ada sign yang ada di dekat pohon-pohon tersebut. And it said, road closed, detour. Di mana dikatakan jalan ditutup, putar balik. And there was an arrow pointing to a different Di road. mana ada arah yang membawa kita ke arah yang lain. But for some reason, when I looked at that road, it didn't feel right to take. Ketika saya melihat jalan tersebut, saya rasa itu bukan jalan yang benar untuk And then diambil. another picture came into my mind. Lalu ada gambaran lagi yang datang. And I actually saw this happen when I was last here in Bali. Dan saya mendapatkan gambar ini ketika saya berada di Bali. There was a large tree that had fallen across the road. Ada pohon yang jatuh yang tumbang, But there were heaps of people who were helping to chop it up. tapi banyak orang yang datang untuk memotongnya. And some had chainsaws, Ada yang punya gergaji, some had axes, ada yang punya kapak, some had machetes. ada yang punya mesin. Seemed like everybody had a different tool. Semua orang mempunyai alat-alat yang But they berbeda-beda. were using whatever they had to chop this tree up and clear the road. Tapi mereka semua memakai alat yang mereka punya untuk memotong pohon tersebut sehingga bisa membukakan jalan. And I felt Holy Spirit was saying out of these pictures Dan saya merasa Roh Kudus berbicara melalui that this is gambaran where the ini. church is at. Ini di mana gereja kita berada. That the church is focused on heading down the right road, Di mana kita sebagai gereja fokus untuk berjalan di jalan yang heading benar. in the right direction, Berada di dalam arah yang benar. doing what we've been called to do. Melakukan apa yang kita lakukan. But all of a sudden, we can hit a roadblock, Mungkin secara tiba-tiba kita ada lihat jalan yang tertutup. a challenge. Ada tantangan. Our future is not clear. Masa depan kita nggak jelas. The road seems blocked. Jalannya merasa ditutup. And we have to decide whether we turn back or whether we take the detour. Di mana kita harus memutuskan apakah kita kembali atau kita mencari jalan yang lain. And sometimes the detour seems like a good idea. Mungkin ketika kita putar balik rasanya ide yang bagus. But in this case, it was a trick by the enemy. Tapi itu adalah trik dari si jahat. Traveling down the detour road, we found that it became a dead end. Di mana jalan yang memutar membawa kita kepada jalan yang buntu. It was actually going nowhere. Tidak membawa kita kemana-mana. And those that chose to turn back Dan orang-orang yang memutuskan untuk kembali were actually heading in the opposite direction to where Jesus wanted them to go and had planned for them. berjalan kepada langkah yang menjauh daripada Yesus katakan. See through the bucket, Jadi Sitri de Bukit, my friends. teman-teman saya. I feel a strong urging today Saya mempunyai perasaan yang kuat hari ini. that we have been given the power of choice. Kita diberikan kuasa pilihan. And as followers of Jesus, we've also been given tools. Di mana kita sudah diberikan alat juga. His power, Jesus' power, Kekuatan Jesus' Yesus. authority, Otoritas dari Yesus. Jesus' name, Nama the Yesus. power of Holy Spirit residing within us. Kuasa Roh Kudus bersama dengan setiap kita. And that is more than enough to clear the path in front of us. Dan itu sangat cukup untuk membersihkan jalan yang ada di depan kita. No demonic roadblock Tidak. can stand against the name of Jesus. Tidak ada kuasa jahat yang bisa bertahan di dalam nama Yesus. Can stand against the power of Jesus. Bisa kuat di dalam nama Yesus. But make no mistake, we will encounter roadblocks. Ya, memang benar kita akan menghadapi jalanan yang tertutup. The enemy's plan
is to get us off course. Si jahat mau membuat kita untuk keluar dari jalan kita. And you know, we're all at different stages in our Christian journey. Kita berada di dalam stage yang berbeda di dalam kekristenan kita. And you might feel like you've got a chainsaw of faith. Mungkin saudara pikir saudara punya mesin gergaji. And my faith is strong and I can chop through any roadblock. Saudara katakan iman saya kuat dan saya bisa mematahkan semua yang mencoba men-stop saya. Or you might feel like you've just got a small handsaw. Atau saudara mungkin hanya punya gergaji yang kecil. You know what the most important thing is? Tahu apa yang paling penting adalah It's not the size of the tool in your hand. bukan besar kecilnya dari alat yang kita punya. It's the fact that if everybody uses what they've got, it's the power of community. Di mana ada kuasa di dalam komunitas. Setiap kita memakai apa yang kita punya bersama-sama. That together we work together. Bersama-sama kita bekerja bersama-sama. Using whatever God has put in our hands. Pakai segala sesuatu yang Tuhan berikan di dalam tangan To see kita. whatever blockage the enemy would want to stop us with. Untuk melihat jalan apa yang roh jahat tutup buat kita. Chopped into small pieces. Mematahkan menjadi bagian-bagian kecil. Cleared off the road. Membersihkan dari So that we can move ahead into all God's plan and promises. sehingga kita bisa melangkah ke depan kepada rencana Tuhan dan janji-janjinya. So some of you here today might feel like you've hit one of those roadblocks. Mungkin setiap kita, mungkin ada dari kita yang menghadapi itu. And you're tempted to take a detour or turn back from Saudara- following God's path for your Saudara life. mungkin ragu mau kembali atau mau melangkah, memutar balik atau apa yang harus saya lakukan. Can I encourage you today, don't try to clear the roadblock on your own. Saya mau menguatkan saudara, jangan melakukannya sendiri. Don't ignore it and hope that it will go away by itself. Jangan tidak memikirkannya dan berusaha untuk berpikir kalau itu akan selesai sendirian. Share with somebody you can trust Bagikan kepada orang yang bisa saudara so that percayai. they can use their tools to help you. Sehingga mereka bisa pakai alat yang mereka punya untuk membantu saudara. That blockage can be cleared and you can continue on following God's plan for Di your mana life. jalan yang tertutup bisa dibukakan dan saudara bisa berjalan kembali melangkah kepada panggilan yang sudah Tuhan berikan. Noxeng made his declaration in the face of death. Di mana Notsen mengatakan deklarasi di dalam imannya. I'm following Jesus and I am not turning back. Saya mengikuti Yesus dan saya tidak akan kembali. Most of us won't be required to lay down our lives, Mungkin bagi kita tidak memerlukan mempertaruhkan nyawa kita. but Jesus does ask us to pick up our cross daily. Tapi Yesus katakan pikul salib kita setiap hari. Be willing to pay the cost to prioritize His will over our own. Siap untuk membayar harga, untuk memprioritaskan kehendaknya, bukan kehendak kita. Over our personal desires, Dari keinginan pribadi kita. despite opposition, Tidak peduli apapun yang kita despite hadapi. detours, Tidak peduli kita harus and memutar despite jalan. roadblocks. Atau jalan yang tertutup. Our enemy is defeated. Musuh kita sudah dikalahkan. Jesus is Lord. Yesus adalah Tuhan. We stand in His power. Kita berdiri dalam We stand in kekuatannya. His Di authority. dalam otoritasnya. And we say, I have decided Dan kita katakan saya sudah to memutuskan follow Jesus. untuk mengikuti Yesus. And I will not turn back. Dan saya tidak akan kembali lagi. It's the very least we can do Itu hal kecil yang bisa kita lakukan. for a Savior who loved us enough Sebagai penyelamat yang telah mengasihi kita. to sacrifice His life Yang memberikan nyawanya. so that we could experience freedom, Sehingga kita bisa merasakan kebebasan. so that He could empower us by His Spirit, Sehingga dia bisa memberikan kita kekuatan dari rohnya. so that no roadblock will prevent us from following His path. Sehingga tidak ada jalan yang tertutup bisa menghentikan kita untuk mengikuti dia. We are all on this journey. Kita semua berada di jalan ini. Some of us have been on it a lot longer than some of you, Mungkin beberapa dari kita sudah berjalan lebih lama.
But those of us that have been on this journey for a while Tetapi bagi saudara yang sudah berjalan di dalam perjalanan iman can ini lama, testify to the fact that we have a faithful God bisa membuktikan kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, who never leaves us, yang tidak pernah who meninggalkan is kita, always with us, yang selalu bersama dengan who kita, empowers us by His Spirit yang menguatkan kita dengan Roh to Kudusnya fulfill the call that He has on each one of our lives. untuk menggenapi panggilan yang sudah Tuhan berikan di dalam kita. So whatever challenges the enemy might bring, Jadi apapun tantangan yang roh jahat berikan, the valleys, the disappointments, jalan yang rendah di dalam setiap ketidakpuasan kita, the unmet expectations, di dalam ekspektasi yang tidak bisa tercapai, the things that happen that we don't understand. hal-hal yang terjadi yang tidak bisa kita ketahui. People, let's decide there's no turning back for us. Mari kita membuat keputusan kalau kita tidak berjalan kembali. Can we re-strengthen our resolve today? Mari kita kuatkan iman kita. No matter how long you've been following Jesus for. Tidak peduli berapa lama kita sudah mengikuti And I've Yesus. done this again and again over the years. Dan saya terus melakukannya setiap kali, setiap tahun. Said, Father, forgive me Saya katakan, Tuhan ampuni saya. when I rely on my own strength. Ketika saya mengandalkan kekuatan diri saya For when sendiri. I try to understand things Ketika saya mencoba memahami segala sesuatu that are not mine to understand. yang bukan milik saya untuk saya ketahui. He said to me once, Dia katakan sekali kepada when saya. I said, God, I don't understand why this is happening. Ketika saya katakan, Tuhan saya nggak tahu kenapa ini harus terjadi. I didn't call you to understand. I called you to trust me. Tuhan katakan, saya tidak panggil kamu untuk memahami segala sesuatu, tetapi saya panggil kamu untuk mempercayai saya. See, we follow the one we trust, Kita mengikuti siapa yang kita percaya. the one who loves us unconditionally. Dia yang mengasihi kita tanpa batasan. And if we truly love him in return, Ketika kita benar-benar mengasihi dia, we will be a people who say, I have decided kita akan menjadi orang-orang yang mengatakan, saya telah memutuskan to follow Jesus. untuk mengikuti Yesus. And there is no turning back. Dan saya tidak akan kembali. I want us to listen to the song. Saya mau saudara mendengarkan lagu ini. And the Indonesian words are going to be on the screen. Dan juga dalam bahasa Indonesia akan ada di dalam layar. But as we listen to the words on this song, I just want you to close your eyes Ketika kita mendengarkan lagu ini, saya ingin saudara menutup mata kita and just ask Jesus, dan tanya Yesus, is my decision today to follow you, apakah ini keputusan saya untuk mengikuti Engkau? despite whatever challenges come my way, Tidak peduli tantangan apa yang perlu saya hadap. despite whatever happens? Tidak peduli apa yang terjadi. Is this my testimony? Apakah ini I have kesaksianku? decided to follow Jesus, Saya sudah memutuskan untuk and mengikuti there is Yesus no turning dan back. tidak kembali. The world is behind me, Di dunia ada di belakangku and the cross is before me. dan salibnya ada di hadapanku. There is no turning back. Tidak ada jalan No kembali. turning back. Tidak ada jalan kembali.